बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। फेरी ने बड़े मज़े का सवाल किया है। वो कहती हैं कि सर जी, किस उम्र में बच्चों को दीन की तरफ मुतवज्जो करना चाहिए? मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी औलाद में से कोई भी 5 वक्त का नमाज नहीं, और मुझे ये देख देख के बहुत दिक्कत होती है। मेरी एक बेटी की शादी होने वाली है, मैं उसको डांटती हूँ मगर उस पर असर नहीं होता। फेरी बीबी, गुजारिश ये है कि जब हम कुछ पकाते हैं तो खुशबू तब आती है जब तड़का अच्छा लगता है। कच्चा पका ना तो खाया अच्छा जाता है, ना खाने को दिल करता है, ना ही उसकी कोई तारीफ होती। ये जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी एक इतनी बेहतरीन, इतनी खूबसूरत, इतनी शानदार चीज़ है, पर ये आज नहीं है। ज़िंदगी में 3 चीज़ें: गुज़रा कल, आज और आने वाला कल। आने वाले कल में हम बच्चों की शादी करना चाहते हैं, आने वाले कल में बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं, आने वाले कल में हम बच्चों की आला तालीम, डिग्रियां, तनख्वाहें, सबके बारे में सोचते हैं। अगर नहीं सोचते तो ज़ेरे ज़मीन उनके साथ क्या होना उसके बारे में गौर नहीं करते। जिन घरों में माएँ इस बात का एहतमाम करती हैं, वो नमाज़ फजर नहीं छोड़ती, 1 महीना, 2 महीने, 3, ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी बेटी और आपका बेटा नमाज ना पढ़े। जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, आपको याद है नमाज फजर में रिस्क बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है, अल्लाह ताला कि वो सारे तोहफे फरिश्ते लेके आते हैं और उस वक्त बच्चे या बड़े सोए हुए होते हैं। मैं उनको बुरा भला कहने के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन इसे कहते हैं ना लीडरशिप, आप भाई प्रैक्टिस करते हैं। इसी तौर पे जो तरगीब है ये प्रैक्टिस से होनी चाहिए। कल हमारे बच्चों के नाना हमारी तरफ आए हुए थे, हमने बड़ी मोहब्बत से और इसरार से उनको बुलाया था कि कुछ दिन हमारे पास रहें। तो अच्छा, हर नमाज के बाद जिस तरह वो तस्बीह करते हैं, तो कल मगरिब पे उन्होंने मेरी छोटी बेटी को बुलाया, तो उनके पास माशाल्लाह कोई 6 तस्बीहों की एक तस्बीह उन्होंने बनाई थी, तो 600 दानों की। तो बेटी को उन्होंने पास बिठाया, उन्होंने कहा कि थोड़ी मेरी मदद करो, मैंने ये 2 तस्बीहां, यानी जो बड़ी तस्बीहां हैं वो करनी है दुरूद शरीफ की। तो वो खुद साथ पढ़ना शुरू किया, साथ बेटी ने पढ़ना शुरू किया। तो आप सोचिए, अगले 1 घंटे में वो 1000 दुरूद शरीफ की तस्बीहां कर चुकी थी, और शी वॉज वेरी हैप्पी। फिर शाम को दूसरी बेटी को उन्होंने बुलाया और उसे भी इस प्रैक्टिस में। अच्छा, ये जो आप पास बैठ के करवा रहे होते, कह रहे होते, इनफैक्ट इसका एक इम्पैक्ट होता है। सुबह जब मैं अपनी बेटी को छोड़ने जाता हूँ उसके कॉलेज, तो उसकी अम्मा ने उसके ज़िम्मे लगाया हुआ कि मुझे उसने दुआएं पढ़ानी है, जिक्र कराना है। तो हर दुआ को 3 दफ़ा वो पढ़ाती है। अब तो मुझे ज़बानी याद हो गई हैं, लेकिन मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि वो पढ़ाए। जब कभी वो ना पढ़ाए तो मैं आके शाम को फिर जब बैठे होते हैं तो उसकी शिकायत लगाता हूँ अपनी बेगम को कि यार आज इसने दुआएं नहीं पढ़ाई। तो फिर उनके घूर के देखती है। अच्छा, घूर के देखने का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ये एक मोहब्बत की नज़र भी होती है, याद दहानी की नज़र भी होती है, और उसको उसकी अहमियत दिलाने की नज़र भी होती है। तो अपने अगर आपके घर में मियाँ मस्जिद नहीं जाते तो यकीन मानिए आपके बेटे नमाज की ना आदत उनको बनेगी, ना मोहब्बत उनके अंदर आएगी। ये बुनियादी तौर पे सबसे शानदार इन्वेस्टमेंट है। मैंने बहुत से घर ऐसे देखे कि जहाँ बेटे और बेटियों ने, नमाज है क्या? अल्लाह से मोहब्बत का इजहार है, इकरार है, ऐलान है और एहसास है। तो जब आपके दिल में एहसास होता है तो आप छोटी छोटी चीज़ें अपने रब से मांगते, उससे दुआ करते हैं। यानी मैं तो आमतौर पे कहता होता हूँ कि रोने का दिल करता सजदे में जाकर रोइए, तो अल्लाह ताला ने जो असल नेमत आपको देनी है, 2-4 चीज़ें और भी साथ आपको मिल जाए। तो बच्चे अपने घरों में नमाज नहीं पढ़ते, वो ससुराल जाकर वहाँ तो सर पे कोई चेक भी नहीं होता, कोई पूछने वाला भी नहीं होता। फिर कुछ दिनों बाद वहाँ से शिकायत आती है कि आप बेटी ना अल्लाह से मोहब्बत करती है, ना रसूल से मोहब्बत करती है, हमारे घर में तो बेबरकती उसकी वजह से आ गई है। तो अब आप सोचिए कि जिनके घर गए हैं उसने खूबसूरती और सिर्फ आपका ख़ानदान देखा, ये सोच के देखा कि इनके यहाँ वैल्यूज़ होंगी, इनके यहाँ एक अल्लाह से और रसूल से जुड़त का। मेरे बच्चे हम कोई यूरोप में पैदा नहीं हुए, ना हम अमेरिका में पैदा हुए। वहाँ भी जो मुस्लिम फैमिलीज़ हैं वो जानती हैं कि अगर बेटा और बेटी नमाज से ना जुड़े
دین سے نہ جڑے تو باہر اتنی اٹریکشن ہے اور اتنی اچھائی سے ریپلشن ہے کہ کچھ دنوں میں جب وہ ہاتھ سے نکلتے ہیں تو ایمان سے بھی دور، اسلام سے بھی دور، اور اگلی نسل تک آپ کے لیے کلمہ خیر کہنے والا، آپ کے پیاروں کو یاد کرنے والا، جن ویلیو سے آپ محبت کرتے تھے، جن لفظوں سے، جن چیزوں سے، جس تاریخ سے، جن دعاؤں سے اور جن لفظوں سے آپ کے اندر ایک یوں سمجھے زندگی آ جاتی تھی، وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اوکے جی، سر سسرال والے بولیں کہ اپنے گھر والوں سے پیسے ادھار لے کے آؤ تو میرے بچے مت لے کے آئیے، بالکل یہ میاں کہے یا ساس سسر کہیں یہ نہ کیجیے گا۔ سر شادی کے بعد لڑکا اور لڑکی کے رشتہ دار چاہتے ہیں مگر رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ مسز احمد کہتی ہیں بیٹا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ ایشو بناتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں دیز آر دا نان ایشوز، ایشو ہوتے نہیں ہیں پر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا کر، اٹس لائک اے بیلون، اور بیلون کے اندر نان ایشوز بھرے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ذرا سا سوئی ماریں تو وہ ہوا نکل جاتی ہے، چیزیں نارمل، لیکن ہم اس کو بھرتے رہتے ہیں۔ محبت کے لیے، عقیدت کے لیے، احترام کے لیے اور دعا لینے کے لیے جب تک آپ دوسرے کے دل میں جگہ نہیں بناتے، یہ جگہ کیسے بنتی ہے؟ آپ کے لفظوں سے، آپ کے جیسچر سے، آپ کی آئیز، آپ کے فیس ایکسپریشن، یہ سارے کے سارے، ایون دوسروں کے آنے پہ آپ جس طور پہ اپنی جگہ چھوڑتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، جہاں چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہیں، یہ ایک ایک چیز شادی کے بعد کے تعلق کو مضبوط بناتی ہے، مستحکم بناتی ہے۔ ادروائز رشتہ کمزور ہونے میں ایسے ہی جیسے رسی کو، اچھی مضبوط رسی کو آپ پانی میں ڈال دیں تو بہت جلدی گل جاتی ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔ زندگی کسی سڑک کی طرح ہے، نہ تو سڑک سیدھی ہوتی ہے ہمیشہ اور نہ ہی اس میں سے ہمس اور جمپس آنے باز آتے ہیں۔ معاملات ہوں، رشتے ہوں، تعلقات ہوں، ایکسپیکٹیشن ہوں، اتنی جگہوں پہ انسان کے دل کو دھچکا لگتا ہے اور دل دکھی ہو جاتا ہے، پر ہمارے آس پاس دکھوں کو چننے والا کوئی نہیں ہوتا، ہمیں حوصلہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، کوئی رستہ دکھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اور یہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا۔ جب وہ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، مینٹورنگ کے لیے آتے ہیں، ہم پورا 1 گھنٹہ آپ کو سنتے ہیں، یہ آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان میں، پاکستان سے باہر، جہاں جہاں، صبح 9 سے رات 9 تک 1 گھنٹے کے سلاٹس میں لیتا ہوں، اور اس میں صرف آپ کی باتیں سنتے نہیں ہیں، آپ کو بہترین حل بتاتے ہیں۔ یہ کاؤنسلنگ پیڈ ہوتی ہے، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ہی کے مطالبے پہ، آپ ہی کی خواہش پہ اور آپ ہی کی مرضی پہ ہم چھٹیوں کے دن بھی کاؤنسلنگ کے لیے آن رکھتے ہیں۔ سو عید کے دنوں میں بھی جب آپ اپنے گھروں میں اپنے اس مسائل والے گھر سے دور ہوں گے اپنی اماں ابا کے پاس، تو وہاں بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ 0300 946 8746 0332 746 8746، پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر، عید کی چھٹیوں میں ضرور رابطہ کیجیے گا تاکہ آپ کے دکھوں کو ہم محبت کی چمٹی سے ایسے کر کے اٹھا سکیں اور آپ کو راستہ بتا سکیں تاکہ آپ کی زندگی کا سفر آسان، سہل، خوشگوار اور بہت اچھا ہو۔